अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीठी चीज़ें खूबसूरती और सेहत के लिए ज़हर हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरा जवान रखता है। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से याददाश्त कमज़ोर नहीं होती। जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर धूनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की बीनाई तेज होती है। रोजाना एक केला खा लेने से गुस्सा, ज़हनी दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। दूध पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज होता है। पालक खाकर फौरन सो जाने से नींद ठीक तरह से नहीं आती। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज ना पिएं, इससे बदतरीन हैजा हो सकता है। खाने के दौरान ज्यादा पानी पीने से नाखून कमजोर हो जाते हैं। घर से नहुसत ख़त्म करनी है तो सूरज गुरूब होने के बाद एक अगरबत्ती घर में जला दें। घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं, आपके दांतों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। अगर आप चूहों से तंग आ गए हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दें, चूहे भाग जाएंगे। अगर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। जो आलू ज़्यादा खाता है उसका वज़न बढ़ जाता है। हमल की वजह से कमज़ोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पिएं। दही के अंदर इलायची डालकर पी लें, मोशन आना रुक जाएंगे। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। गाजर दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। बदनुमा दाग, धब्बे वगैरह खत्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीस कर इसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर धब्बों वगैरह पर लगाने से कई सालों तक दाग धब्बे दूर होंगे। डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघें। निहार मुँह सेब खाने से कब्ज खत्म हो जाती है। अपने रिस्क रोजी में बरकत चाहते हैं तो रोजाना आयतल कुर्सी पढ़कर काम शुरू करें। तेजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाएं, ज्यादा ना खाएं। बिस्तर के सिरहाने को बुलंद रखें। घर से जादू और जरासीम भगाने के लिए कलौंजी की धूनी दीजिए। दूध गर्म करके पी लेने से हड्डियां निहायत मजबूत हो जाती हैं। हल्दी वाला दूध पीने वाले पर सांप या बिच्छू का जहर जल्दी असर नहीं करता। डिप्रेशन की वजह से आप मामूल से ज्यादा 3 से 4 गुना ख्वाब देख सकते हैं। कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से जहन कमजोर होता है। पैदल चलने से पहले इंजीर खा लेने की आदत घुटनों में ताकत पैदा करती है। खाना हमेशा चबाकर और ठहर ठहर कर खाने से वजन कम होने लगता है। रात को सोते वक्त जैतून के तेल को दोनों हाथों पर लगाकर दोनों आंखों पर मल लें, आंखें पुरकशिश होने लगेंगी। खाने में पीतल के बर्तन इस्तेमाल करना खूबसूरती के अंदर इजाफा करता है। खुश्क पुदीना बदन पर मल लेने से बदन के दाग खत्म हो जाते हैं। अदरक का रस बालों पर लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रात की रानी के पौधे की जड़ का पानी निकाल कर पीने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। पानी में हल्दी डालकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। निहार मुंह 2 गिलास पानी पी लेने से इंसान का दिमाग तेज होता है। प्याज को 4 टुकड़ों में काट कर कमरे में रख लें, नज़ला जुकाम की बीमारी कभी नहीं होगी। चमेली का तेल सर पर लगाने से बाल गिरना खत्म हो जाते हैं। कच्चे अमरूद खाने से दांत तेज होते हैं, मगर ज्यादा कच्चे अमरूद ना खाए जाएं,
اس سے یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ صبح سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ کدو کا ایک ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی اسمیل دور کرنی ہو تو ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کو چھیل کر پانی میں بھگو کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام انہضام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے توانائی ملتی ہے۔ مسوڑھوں میں درد ہو یا سوجن تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیں اور جب پھٹکری پگھل جائے تو اس کو دانت اور مسوڑھوں پر مسل دیں، جلدی افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک کارگر دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر خواب میں بکری نظر آ جائے تو سمجھ لیں رزق آنے والا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، فوراً نہانا نہیں چاہیے، سگریٹ نوشی نہیں کریں۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے کدو بہت مفید ہے۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کریں۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں رہتے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ 2 پھل عورتوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ ہے مالٹا اور لیچی۔ گاجر کا حلوہ دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔